Nanghihingi ng pagkain. Sige. Copy, Oo, copy, copy. ang hirap kasi. Wag kick Ednis. Malilate si Ednis. Ayun yung mag-mic par. Tangina. Libre lang mag-mic oh. Boss natin ni Irom para makapag-repot. Sorry, Ken. Hindi. Hindi Di ate pala- nira. Naku, nampats ko. Bobo ka. Nanay ka na Ken, pinapagalitan mo kami pre ah. Sorry. Minsan ka na lang minsan ka na lang Boy, yung maglaro. party ko nga, slot 91 lahat. Party ko. Didisbang ko to. Aaway ka pa. Ayos ko yung party ko. May AFK. Si Boss Kain. Boss Kain accept. Si Ellie, si Rai, asa si Rai. Ako. Sino ko lang sa party ko? Si 420, wala si 420. Ah. Si Luna, sasali ka ba? May party ka na. Si MGod, pasali ako. May party na si Luna. Sige, Night Reaper, dito ka na. Nasa amin si Huwag ka Luna. Huwag ka basta way, ah. Si MGod. Na-party na si MGod, okay na? Sa PO party, may PO party pa ba tayo? Maki, pwede mo maano? Makuha si MGod, boy. Maki, Oo. nandiyan ka ba? Full na kayo? Oh, sige, isali mo muna, boy. Isali mo muna. Kung wala, yung si City na yun si MGod. Sali mo muna, boy. Marami ata sila kalaban yun, ah. Hindi, sakto lang. Same bilang. Boy, yung mga bundles nga lahat, yung iba dyan, ha, nag-attendance lang, hindi naglalaro, ha. Bundles nga lahat, par. Nahuhuli ko yan, ah. Mahuli namin yan, boy, ha. Bundles lahat, akit na kayo, boy. Hoy! Pagalitan. Gagi, sino yung yung isa nito? Yung nasa tambayan, sino yan? Level. Sino yan? Bayan. Tara, pa nga lahat, boy. Tara, apak. Tara, pasok tayo. Naka-member, oh. Sino yan? Kilala niyo ba? Pasok na yun, pasok. Start nyo na yung ano nyo, boy. Pa-start ako ng ano nyo. Ng record. Pa-start ako ng record nyo, boy. Si Marshall, pasali ako ng party, city party. Oo, diretso nyo. Save na kayo, boy. Save. Bakit? Boy. Bakit tayo malagi ng mga account nyo? Anong account? Hindi yung kay Wad, saka sa'yo, boy. Pinaya mo ba sa akin yung sa'yo? Said wala eh. Wait. Yung sa'yo, Wad, ayaw. Pa-PM nga ako, pare. Sige, pa. Salamat, pare. Start na, pasok tayo mid. Pasok nyo mid. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, left and right. Ito na, patayin nyo na yan lahat, boy. Sila 043, oh. Andyan sa buhay portal banda, oh. Patayin nyo na. Mami mapatay pa. Si Marshall, pasali nga ako nyan, boy. Boy, pasali ako ng city party, si Marshall, boy. Boss Min, pakuha nga ako nyan. Si Marshall, Boss Min. Laro ba Dito lang muna, boy. Dito lang, kalma lang. Entry. 200 PMH, 200 macro. Oo, na. Okay, dito lang muna. Entry, 200. Akit na, bay. Akit na. Ready to hanap. Akit yun na. Sige, paubos ako dyan. Sige. Saan kayo, boy? Left. L1. Nasa L1 nyo, boy. Ang dami bumaba sa L2. Pari mo. Hindi sinagad nyo.
Compress dito, compress, entry. Malalamid ah. 2, 1, drop Masyado na MH, dito ang drop baba. Wait lang, Lex. Doon na sa mid, Lex. Left and right na kayo, left and right, left and right. Ready yung Deku. Okay, dito lang, dito lang. Dito lang, compress na sa party ko. Compress, entry. 2, 1, drop MH, dito ang drop. Left, 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 left. Left, sabi left. Masarap Ito, yung nandito bala. sa left. Ready, one up. Meron- Left! Anong R? May bala. Nalala sa harap. One party lang yan, boy. Left, Hindi, left, dalawa to. left, left. Dalawa. Ay, ito Reso. marami dito sa left, po. Hindi, may dalawa nga dun eh. Higit Kaya lang. mo sila. Kaya mo sila. Sunod kayo sa mga, ano ko. Kaya mo sunod. Ito, paubos ako sa box, sa box, sa box, sa box, sa box, sa box. Paubos, 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 paubos. Ubos nyo, sila HM andito po. Sila HM. Si ready one up. Sige, paubos ako, paubos, paubos, paubos. Makakaro ka lang left. Left, 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 left. Boy, may nagre-report din sa akin para wag nyo, ano yun. Okay, dito lang. Huwag nyo kontrahin, boy. Compress. Compress rin. muna. In 3, 2, 1. Tara, baba, 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 baba. MH boy, party ko. Okay, push na hanggang right, 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 right na, right na, right na. Ready, one up. First target lang. Sige, pagpapatayin nyo na, boy. Pagpapatayin nyo, balagbag nyo dito, boy. Balagbag nyo, balagbag nyo, balagbag nyo, balagbag nyo. Hanggang, akit na yan, akit. Okay, paubos ako, paubos, pasok right, mga namatay. Sama mo ko. Sige lang, hayaan mo yung Kobe na yun. Malapit lang naman yan eh. 3, boy, walang sumusunod sa left. Alright, 3, 3, 2, andra baba, palip. Ready, one. Pila ko. Sige, tara, dito na sa macro ko. Palip na, akit na, ready, one up. Sige, first target lang, par. First target lang, boy. First target lang. Sige, laban nyo dyan, por. Ready, one up. Sige, ubus nyo pa. Isa pa, ready, one up. Sige, balagbag mo, boss kain, balagbag mo. Balagbag nyo, may L2 pa, L2 gitna, oh. Nako mo naman, eh. Sige, laban nyo, tulungan nyo si boss kain, no. All tumutulong. Pasok L. L yung flare, ha. Pasok L. Sige, laban nyo, left and right kayo, boy. Left and right, par. Left and right, si Flare nasa, nurse, pasali ako, ha. Ready, one up. Yung onin. Sige, ubus nyo, macro ko na. Dito na, L na. Patay nyo, no, HM. Okay, macro ko. Si Flare pasali. Compress dito, entry. 2, 1, drop MH, kontra, baba. Mid. Tara mid, ubusin nyo yung mid. Ready, one up. First target lang. Sige, ubus nyo. Aray ko! Tangina mo, saan namatay pa ako, boy? Compress dito, compress. Compress muna. 3, may image ba, party ko? 3, 2, 1, tara, baba, right side muna iba. Ready, one up. Ito, HK Prince, nice boss, kain. Sige, push nyo na. Push nyo na hanggang L. Akit nyo na L. Hanggang L, 2, 1, yung Kobe sa gitna. Yung Kobe sa gitna. Puta. Yung Kobe, ha. Sige, ubus nyo pa. Pasok L, mga namatay. Pasok L. Pasok L. Ayun na, 8, 7, 6, Image ako, boy. 5, 4, left and right na. 2, 1. Ready, tornado up. Sige, laban nyo. Ubusin nyo na kaagad, par. Ubusin nyo na. Sige, mabilisan lang ubus, par. Nako, yung Chell nag-iw pa. Yung Chell, patay ko. 6, 5, or 1 party pa. 3, 2, yung pabayin ng Chell, 2, 1 up. Sila Kobe, boy. Oh, putang ina yung Kobe. Akit yung sente ah. Oh, Senti, akit pa.
Sige boy, namamatay naman yung Kobe boy. Mataas naman dit yun eh. Okay lang yan. Wala na talisman, guys. Pasok ulit, pasok ulit, pasok ulit. Lang ba yan? Pasok ulit, flip, 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 flip. Sige, ubus nyo, ubus nyo, ubus nyo, ubus nyo. 7, 6, 5, 4, Ang mga revive boss yan. 2, 1, up. Nabot. Makro ko na. Galing agdan ah. Compress muna sa Saan kayo? makro ko. Pre. Pasok left, 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 left. Compress na lahat. 10, 3, 2, Wait na kayo. 3, 2, 1. Tara left na. L2, 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 L2. Kung galing L2 to boy. Ito na. Okay, tara, baba. Iabulin to boy. First target boy ah. Ready, one up. Tara, akyat. Daw ng player. Back. Boss, pa sa PL. Vamos nga dito. 3, akit tayo mid ha. 3, 2, 1, tara akit na mid. Akit na mid. Akit na. Ah, yun na yes. Sige, wag na yung pinuno par. Wag. Biis yan, tara back to. Balik. Wag yung pinuno boy. Compress. And 3, 2, Nasa L2 sila pre. Ay R2 pre. 3, Umangat eh. 3, 2, 1, tara macro. Laser. Ito pre, apa L2 pre. L2, makakat natin ah. Laser. Market pa. Sige, ito cut nyo. Ready, one up. Aray ko, putang ina mo. Wanit Sige, pa ako. ubusin nyo. Preso nga ako. Ubusin nyo. Tara, dito lang. Oh, puta, yun, nakit yun ha. Sige, akit yun na par. Bill mo nga Alfred sa likod, Alfred. Oh, gago ka! Nadamay pa ako dun, bossing. Orego. Pasok L, mga naman to. Gago. Yun din nabot. Mga revive. Pasok L, sige. Imix tayo, ano. Sige, flip. L1 nyo. Thank you, L. L. Gaba ko sige sa party ko. Hindi ako ba yan? Morox. Gagi, wala pa command. Dito lang muna, compass lang. 3, Napul na kami si Eya. Kala ko hindi na. Tara, baba. Wait lang, si Seiya. Ken, may slot ka ba Ken? Pula ko boy. Tara, akit na. Ready, one up. First target lang, pare koy. First target lang. Sige, ubus nyo. Dito lang. Sino may slot dyan? City Party boy? Sino din siya sa party natin? Sino may slot City Party? Wait lang ah. Wala, 3, 2, 1, tara, baba. Ready, one up. Pares ako. Sige, akit nyo nga boy. Akit nyo. Huwag kayo sumagad ah. Bill ako Alfred. Wag na, tama na, uy. Wag nyo naman, tignan nyo kung BS o hindi, boy. 3, 2, compass lang. 3, 2, 1, tara, right. Dito na, pre. Wait lang, right. Wag mo kontrahin, boy. Right. Report lang. Ready, one up. Sige, dito lang. Sige, ubus nyo muna sa right. Ubus nyo. Ito yung nauna kasi. Ito yung nauna na report sa akin. Sige, dito lang. Galing agdan. Ready, one up. Agdan. Sa agdan par. Agdan. O, 3, 2, 1. Sige, babain nyo na. Pwede nyo na babain, boy. Pwede nyo na babain. Ready, one up. Sige, babain nyo. Wait lang. Sige, babain nyo. Par, ba't nasa? Kenny. Putang ina, nasa Labas box ka na, lang Boss kayo, Win. boy. Hell mo ako, Connie. Nasa box lang kayo, putang ina, agdan na sabi ko. Matay ako, Sige, pre. laban nyo. Left and right. Ang ina, nauubos pa tayo, boy. Ano ba yun? Ready, one up. Uy, gago. Yung Kobe, putang inong kumumpi. Galing agdan pa. Sige, yung agdan pa, kung mauakyat, boy. Wag na, tama na, boy. Agit yan, Umakyat nasa lang. gitna. Pasok right. M. Pasok right. Compress muna lahat dito, boy. Compress sa right. Compress. And 3, 2, 1, tara, baba. Tingin tayo mid. Ito, Sente. First target lang, boy. First target lang lagi. First target. Sige, laban nyo. Galing pa mid, ha. May magagaling mid, ha. Mid.
Galing mid. Ready, one up. Sige, push yun na. Akit na mid. Akit yun na mid. Akit na. Sige, ubusin nyo na. O, macro ko na. Yung Luffy, pabayin yan. Kaya, mid. Compress muna. Compress. 6. 5. O, dito lang sa macro ko. Sa macro ko. And 3, 2, 1. Tara, palip na. 6. 5. 4. 3. Left and right na. 2, 1 up. Sige, tabol na kaibigan. Sige, ubusin nyo na. Ayan pa, sila HM pa. Sige, laban nyo dyan. Sila HM pa, boy. Sige, 6-5. Sila kagi dyan, 4. 3, 2, 1. Sige, ubusin nyo. Sige, macro ko na, boy. And 3. Drop image muna tayo, kaibigan. Compress muna. And 3, 2, 1. Tara, baba. Paray tayo. Paray. Akit nyo na right, boy. Akit na right. Akit na. Ready, one up. Sige, compress nandito sa macro ko. Macro ko lang. Nagpa-R2 ata. In 3, 2, compress lang. Ito na, sila kagi dyan. 2, 1 up. Sige, ubus nyo muna. Ubus nyo muna dito, boy. Ubus nyo, si 69, kasali ako niyan, kanino party yan. Ubus muna. Ken, Oh, sa rin. Saan ka rin? And 3, 2, 1, tara, baba. Tingin tayo, mid. Left and right na sa mid, left and right na. Ready, one up. Left and right na. Left and right. Pagpapatayin nyo na yan, boy. Compress sa macro ko. Macro ko na. Compress na in 3. Compress muna. Kalma. Kalma tayo. Kalma. Yeah, wait, boy. Compress in 3. Compress muna. Kalma. 3, 2, 1. Tara, parait. Tayo right. Wala. Balik tayo. Tara, left nga. Ito sa left. Wag. Back. Pamid tayo. Compress tayo dito. Pag-ising nga kami, Luna. Compress muna. Wala, hindi pumapasok. Nasa labas pa, Jay. Thank you. Compress. In 3, 2, 1, target. Left. Ready, one up. First target lang. Yung Kobe, combo ah. Kobe ah. Ready, one up. Ayun, yung Kobe. Patayin nyo na. First killan nyo na. Tara, dito lang. Left. Kaso yung main wave nila. Pinapatay ng Senti. Sige lang. Dito lang muna, boy. 8, 7, tara L2, 6, 5, L2, ready, one up. First target! Sige, ubusin nyo muna. Kakakompres dito, 3, 2, 1, tara push na left. Left and right, ready, one up. First target lang. Sige, ubus nyo. Sige, ubus pa. Ubus nyo, bar. Sige, laban nyo lang yung Kobe. Sige, laban nyo. Tara, macro ko na. Patay pa ako. Compress muna. Compress. And 3, 2, 1. Tara, baba. Mid. Ready, one up. Push target. Walang tumira, kaibigan. Sige, tara. Compress muna. And 3, 2, 1. Tara, pa left. Bail ako, Alfred. Left. Bail. Sige, dito lang muna. Ninabot, Alfred, sa pa. 8, 7, 6, 5, 4, 3, Sa pa, bail 2, 1, up. Sige, ubus nyo si 043. Compress na sa macro ko lahat. In 3, wala. Wala ba? Wait lang. Bitaw mo yan. 3, 2, 1, trap ang mid niya. Tingin tayo mid. Wala pa, right. Ito, right, akyat. Ready ito, R2. Ready, one. First target lang. Putang ina ni Wad. Talaga. Sige, left and right na kayo. Left. Right. Ready, one up.
Left and right na, left and right na, left and right na, left and right na. Hitable na lahat yan. Hitable na iba dyan, hitable na iba, hitable na par. Sige, laban nyo par. Laban pa. Sige, left and right. Sige, laban pa. Laban nyo kaibigan, laban nyo. Left and right. Laban nyo pa, macro lang. 5, 4, 3, 2, 1, up. Sige, laban nyo. Compress na. In 3, 2, 1. Tara, baba. Para, left. Akit na, ready, 1. Na first target lang, kaibigan. Oh, nice one, boss. Oh, lore mo. Gawin yung Sige, atong pogi, pre. Labas Labas nyo. mo ako, kaibigan. Kinaluhat. Ang ina mo, naanak ka. Pareso yung Cavalier, pare ko eh. Nako, nag-revive ka. Ayun na, yung gitna, ayun na, red one up. Sila unin. Putang ina, Diablo. Nakatayo, kaibigan. Pasok lang, man. Nasa mid, pre. Compress. Entry. Compress muna. 3, 2, 1. Tara, baba. Left and right na, par. Left and right nyo. Red one up. Yung trick. Yung trick. Kagad. Tira, kaibigan. Tira nyo. Tangina ni Pick talaga. Hindi nakakombo ang puta. Sige, diretso nyo mid. Mid. 2, 3, 2, 1 up. Tangina, push type ang puta. Kobe, ah. Kobe, compress. Compress muna in 3, Kobe lang, pre. 3, 2, 1. Tara, palip. Akit na sa left, akit na. Ready, 1. Up. Sige. Laban nyo hanggang red 1 up. Sige, ubus nyo. Tara, macro ko na. Galing agdan, left and right, red 1 up. Walang sumabay, kaibigan ko. Sa akin yan, sayang. Sige, yung onin. Compress sa macro ko. Tara, dito left. Miss po ikay, pasali. Compress muna. 3, 2, 1. Tara, baba. Ito na, sa lubungan. First target lang, kaibigan. First target. Sige, laban nyo. Laban nyo pa, kaibigan. Laban nyo pa, hanggang right na. Right na. Back. Compass dito sa macro ko. Huwag nyo patayin yan. Asa kayo, boy? Galing agdan. Ino talaga, ayaw nyo makiat. Pasok sila ng left Dito right muna, kaibigan. Right. Wala talaga. Patay kayo dyan. Ayop naman yan. Back, right muna lahat. Patay kayo dyan, kaibigan. Ito, suunin. Dito lang, right. 3, 2, 3, 2, 1. Dito lang. Left and right. Ready, 1. First target. Sagdan, kaibigan. Sagdan, pare ko. Sagdan. Sige, right lang tayo. Right. Balik right pag naubos. May senti pa. Wala. Senti pa. Likod na. Ready, 1. Akit nyo. Akit nyo. Mag-left and right kayo dyan. Mag-left and right. Yung HM. O, tara. Compress sa macro ko. Right. Pasok right muna, kaibigan. Tropa yan, ha. In 3. Paribit ako. Sige, 3. Compress lang. Huwag nyo mabulin yan. Ito na, 6. 5 bucks. Pabihin ng mga Archer. 4. 3, 2, 1. Up. Clashing na sa mid. Sige, dito lang muna, boy. Dito lang. Okay. Gago, naka-off nga. Wait lang, Per. Sige. Dito lang. Pasok right. Sorry, naka-off.
Nasa Pasok mid right ako. kung ano matay. Right. Wait lang. Balik tayo, Per. Naka-off pala ako, parang gago. Sorry, Eight, kaya pala di na-raise. 7, 6, box, 5, 4, Damage, boy. 3, 2, 1, up. Putang ano lang. Ba't patay ako lagi? Ubus nyo. Hagdan. Pabihan ko, ni. Sa hagdan magagaling. Ready, 1, up. Hagdan manggagaling, kaibigan. Sige, ubus nyo pa. Balik, right. 7. Wala pa. Pabihan ko, ni. Bihan. Okay, entry, 2, 1, R2 gitna. 6, 5, 4, yung Oni na, 3, 2, okay lang, dito lang. Ito na, ready, 1, up, yung Oni, unahin nyo. Sige, ubus nyo na. Sige, ubus nyo, yung portal, and 3, 2, 1, Yamite, ready, 1, up, 2, up, 3, up, 4, up, 5, up, 7, up, 6, up, yung Kage Chan. Okay, macro ka lang. Yung kupal, pasalin nga ako niyan, Yuji. Compass dito, sa macro ko, and 3, 2, 1, Putang ina mo. baba, mid, ready, 1, up, 1, up. Sige, ubus nyo, putang ina. Sige, akit na, huwag na magpa-bait. Huwag na magpa-bait. Sige, push nyo hanggang mid. Gogo ko. Ano yun? Meron sa baba. Sige, dito wala pa, lang, konti lang, akit na isang parte muna, lang. akit, yung chill, ready, 1, up. Walang kuwakot. Ako, accomplish na sa macro ko. Progress. Pinang-ina. In 3, Turuan tayo. 2, 1. Tara, baba, pa right. Akit na right, akit na. Ready, 1, up. 2, up. Akit nyo na, kaibigan. Umakit na kayo. Iakit nyo na yan. Umakit na kayo, kaibigan. Umakit na hanggang R2, ready, 1, up. 2 up, 3 up, 4 up, 5 up, 7 up. Sige, entry. Baba, wag na. Tropa na yan. Wag! 3, 2, 1, tara, R1. Yan yung mga tropa, boy, para mag-enjoy din. Gago ka, patay tayo diha. Okay, R1 na. R1, kumopres na kayo sa R1, boy. And 3, 2, 1, tara, pamid. Akit yun na sa mid, akit na, left and right na pa, ready, 1, up. Orin mo. Sige, akit yun na mid, left and right kayo, boy. Left and right. Turumis na. Sige, laban nyo. Laban pa. Laban nyo, compress sa macro. Sa macro ko na. Compress na kayo. In 3, 2, 1, tara baba, pa left. Left. Akit yun na sa left, and ready, 1, up. Sige, itabol na. Sige, laban nyo. Tara, left. Hinagad. Tinoro. Ready, Itabol 1, na up. 2, up, 3, up. Bago pa tayo. Sige, dito lang. Compress na dito sa macro ko. Compress. And 3, 2, 3, 2, tara baba. Wala din siya, wala. Lermit, pre. Tara, left. 8, Nasa right. 7, 6, Pinang-ina. 4, Left, Left, pre. Pre, left. Report lang yung right. Report lang yung pre. Report lang yun. Ba't kayo pumunta? Ubus nyo. Ubus lang. Compress muna sa left. Nasa R2 sila, pre, ha? Report lang yun. Compress. Ka-L2 tayo. 3, 2, 1, tara, L2. Tara, baba. Sa lubungan, wala. Nag-MF na ata, Z. Z, Okay. nag-MF na. Sige.
Wala boy, wala. Combos ka Diyan sa may dito. ano, R3. Nasa R3. Platform, in 3, 2, 1, rocket nga. R3. Wala boy. Tara R3. Wala rin. Na. Umalis na, gago. Nakakunta. Gago, dito Arto mid pre oh. Nagkikita Tara na kayo. baba. Likod daw, likod. Nag-mid ulit. Nag-mid ulit. Ayun, nasa mid. Tara. Bawala tayo, Mitch, ah. Combos So, muna. bakit Back. Sige, paunahin nyo sila. Dito lang. Paunahin nyo sila, boy. Paunahin nyo sila. Ayaw nila mauna. Okay, combos ba? Bababak. Oh, likod! Yun, ligit. Ito. 3... Wala. Putang ina mo. Sige, unahan nyo na. Eh, pre, nakayo na to lahat, pre. 3, 2, 1, akit na. Akit yun na. Huwag na kayo magbabait. Nasa mga ako. Akit yun na. Ready, one up. Sige, akit na. Putang ina mo. Akit na. Hanggang L1 yan. L1. lang, may Sige, hihina pa, push nyo. Push nyo hanggang L1, pare ko. Push nyo hanggang L1, boy. L1. Sige, tabol may kalaban sa L1. Pili ako Alfred ah. Ito, L1, may kalaban kaibigan. Ready, one up. May kalaban. Ready, 1, 2, 3, up, compress. And 3, 2, 1, trapa L2. Let's go, L2, ready, 1, 2, up. 1, 2, 3, up. 4, 5, 6, 7, up. Putang ina, wala. Tara, L. Finish ako. L muna, L, Likod sa likod. 7, 6, 5, 4, 3, 2, Tanong ka 1, up. Hitable, kaibigan. Hitable na yan, kaibigan. Sige, laban nyo. O, compress na sa macro. Galing pang L2. Likod. Ready, one up. Yung Don Pitix. Sige, laban nyo, kaibigan. Laban nyo. Push nyo hanggang L2, kaibigan. Push nyo. Putang ina mo. Sayang yung perk. Yan lang yung gitna ako dun. Ayun pa, si Kobe, andun sa L2, ha. L2. Sige, laban nyo muna sa L1, kaibigan. Laban nyo muna, kaibigan, sa L1. L1. Left and right muna, L1 muna. Malilikuran kayo ng Sentinels. L1 muna tutok. L1. Ready, one up. Sabi ako, right. Ready, one up. Sige, laban nyo muna dito. Dito muna kayo tumutok, pare ko. Sa box muna kayo tumutok, pare ko. Sa box muna kayo tumutok, kaibigan. 3, 2, 1, up. Sige, sa box muna. Yung box. Sa box. Compress, and 3, 2, 1. Tara, L2. Wag na yung box. Tropa na yan. Wag. Back. Tropa, dito lang. Macro ko. Macro. And 3, 2, 1. Tara, pamid. Ari ko, wala akong image, kaibigan. Sige, pamid. Sige, pamid. Akit yun na mid. Akit yun na. Akit na kayo. Yung Kobe, tumayo. Tumanga, Congress. In 3, 2, 1, drop. Payment. Pa-right, patingin tayo Wala. right. Sige, fix natin lahat to. Akit na. Ready, 1 up. 2 up, 3 up, 4 up, 7 up. Aray ko na 7 up. Hanggang R2, kaibigan. Sige, push yung hanggang R2. May reso ba ang mga epis ko? Sige, R2. Good. Tangina nyo, ba't pinatay nyo yung tropa dun? Hindi nyo nakikita yung BS? Ayop na yan. Hindi pa. Pinatay yung tropa. Tarantado. Kulay rin. Pasok. Congress dito, R1, mga tropa. Congress. Okay, Tingnan nyo, 2-1, tropa. Nakulit na kayo ah. Ay, gago, pero ito na. Galing agdan L. Ready, one up. Pabay ka agad, pasalubong ako ng Luffy, boy. Ng BA. Sige, recho nyo hanggang left. Sige, akat na. Ready, one up. First target lang, kaibigan. Sige, push nyo. Likod, tingin likod. Yung pilot. Yung tarantado.
Back. L. Pabiya ako, boy. Pabiya ko, Ray. Kaya. L muna, L. Ina mo. 3, 2, 1, tara baba, pamid tayo. Pamid, ito patayin May niyo. lasers. Laser daw, laser. Laserist. Sige, rate nyo, laser. Okay, back na. Back. Ay, batay ako. Kapal ka na right, pre. Pumasok ka. Nag-miss. Compres muna. Sayang, okay lang. 3, akit muna tayo mida, may 1 party, 3 to 1 tara pamid. Miss ka. Patayin nyo pa, ready, wanap. Uy, alis na. Tara, balik, baba. Miss ka ako. Right. 3. In 3, Sorry. 2, Sorry dito. akit na. Yan, nakit yun na. Akit na ako, Suicide yun ah. Gago ka, wad. Ako nung namatay. Trace mo nga kayo gitna. Ano ni BL? Cancel yun, kaibigan. Tarantado. Compress. Okay, and 3, 2, 1, tara pa, Ano R2 dyan daw. na senti? R2 daw, kaibigan. R2 daw. May R2? Wala, fake news. Tara, baba. R1, yung senti. Parang Tara, take R1. Utangin ang gulo! nasa baba, Magdan. Ang gulo. 3, 2, 1, tara, sige baba. Dawain nyo na. Hanap. Ano, naguguluhan ako par. Patay ako. Ay. Wala ako image pero dito. Pail, huwag niyo patayin yan. Ready, one up yung Troy. First target. Involve pa. First target kaibigan. Sige, akit na. Akit yun na. Ready, one up. Sige, laban nyo. Pero walang kino sa gilid ah. Sige, cancel. Ay, gago. Patay ka pala ta. 5, Senti, pre, ah. 4, 3, 2, 1. Bitawan mo lang siya na. Iwan mo na ako. Sige, laban nyo. Left and right, kaibigan. Left and right. Pumasok ng mid ah. Compres muna dito. Compres muna sa L. Gago, di kayo naman. Compres muna sa L, kaibigan. Compres sa L. Ngayon 3, Sige. 2, 1. Tara, baba. Tingin tayo, mid. Bumagawa. Mid, ready ko hanap. First target, kaibigan. Sige, push nyo. Putang. Gogo ko, Ray. Inspire pala yun, Ray. Kala ko Sige, yun. laban nyo dyan. Si Jabas mid, bangon ka. Pasok mid, mano. Si Demi. Putang ina. Magilang pulgar. Mid. Pabila ko, Alfred. Ito ah. Gamit eh. Compress, malilikuran ngayon. Nasa left. Dito muna. 3, Putang ina mo, natotoo ka lang ako pero. tara, baba. Parite muna. Ready, one up. Sige, babain nyo na. Compress muna. Compress dito sa baba ng L, par. Baba ng L. Hello, kayo. Dito. First target tayo, Ada. Tabit. And dito lang. Kalma lang. Dito lang muna. Dito lang. Mga to ah, pare. Dito lang. Patingin ako likod ah. 3. Pa-tornado nga ako dyan yung left side ah. 3, Kaya mo yung ano, pre. Bundles mo, pre. 2, 1. Tara, akit na. Ready, hanap. Akitin nyo na. Akitin nyo na. Left and right. Ready, Naleso ka, Ray. sige, laban nyo. Okay, pasok na lang ako. Pasok left. Left. Pasok left. Flores. Angel ah, nakabihin na yan ah. Nangiiwo. Hindi ka. 8. Eh, may siya, meron. Pabila ko, Alfred. Kaya. Tara pa, R2 gitna. L2 gitna muna. L2. Ay, nalikod. Ready, one up. L2 gitna. Sige, ubusin nyo. Sige, paubos ako dito. Paubos. In 3, 2, 1, tara, balik na L. Nagawa mo na boss mina. Ready, one up. L1. Meron ka bitawan. L1 muna. Hold down ako. L1. Yung don't to text. L1. May Compress. revive yan, bossan. Huwag may revive. Eh, may siya, boy. Compress. In 3,
Congress, and 3, Sila Kobe, nasa gitna mid ah. Nasa mid sila Kobe ah. 6. Tara, balik, L, 4, Action? 3, Sidi ako. 2, 1, Napindot ko na naman. Bobo. Ba't ganun? Putang inang layo ko. Ubus nyo. Bakit, Ay, ang Kobe, ang sabi dyan, nasa baba. Galing balik. L. Congress na sa L, nagpindot. Nag-OT ah. Congress, and 3, 2, Wag. 1, drop Ay, gago. MH kontra L2. L2 na, diretso na L2, wag na kayo mag L1. Ayun na siya kalikot. Baba. Diretso na, boy, diretso na. Diretso na L3. Diretso na L3. And 3, 2, 1, tara, akit na, ready, 1, upper target. Akit. Akit na, pakil, OT, ready, 1, up. Sige, OT, Ako na, ano ako? OT, ready, 1, 2, 3, up. 4 up, Nag-miss pa rin. 5 up, 7 up, 6 Hindi. up. Likod pa, gitna, Senti, ready, 1 up. Ready, 2 up. Sige, laban nyo. Sige, babain nyo. Babain nyo. O, compres na, macro. Compres na. Sabay mo nga ako siya. Dito nga. And 3, 2, 1, tara baba. Left, pasok kayo left. Damage mo. Alright. Epics. Yes. L2. May miss ko ulit. Naiwa ako, naiw. Left. First target, kaibigan. First target, wala kayo. Ito na, first target, ready, 1 up. First target, yung Troy. Walang tira, yung Troy. Ready, 1. Dito lang, left lang. Left. Compress. And 3, 2, 1. MH, 3, 2, 1, tara baba. Pamid. Tira tayo ng BS, par! Pamid. Ready, 1. Pabiber. 2, 3, 4 up. Pagusin nyo na up. Sige, ubus. Pati panto, boss. Compress. And 3, wait lang. Kalma tayo. And 3, Wala dyan, par. compress Hindi muna. pa ata, Prex. Sakit. Compress. Sabi mo Dapat di sa pa dapat di pa papasok. 2, 1, tara, paray. Paray. Ready, 1, 2, up. 3, 2, 1, up. Gogo ka. Ubus nyo. Kaya reso. Sila Kobe ah, nasa R2. Tutok Doro. Dito lang, R1. Balik R1. Inang Kobe to, tumakbo par. R1 lang. Si M-God. Bombs nga muna lahat. Tutukan mo yan pa. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Yamite, ready, 1 up. 2, 3. Ito na, left and right na kayo. 5, 4, 3, 2, 1 up. Sige, laban nyo, par. Laban pare, 1 up. Sige, laban nyo. Laban pa. Bill mo kasi, Alfred. Laban nyo pa, kaibigan. Laban nyo. Compass na. Pasok ka na, Compress. Ako na mag-MH pa. 3, Alfred. 1, tara, baba. MH ako. Bibitaw ka ba? Dito. Left. Ready, 1, up, what? What? Putang ina, Diablo! Kinang ina mo! Laban. Papahiga po. Uy! Yung trick tutukan mo dun. Gago, nasa right side ako. Gago, pareho nga tayo tinutukan dun. Dumiretso ka. Tarantado ka. Yung trick, nasa harap mo. MH. Hindi yan to. Hindi yung makakapatay. Promise lang. Sige, pero takbo ka lang. 3, Congress muna. Drop image muna. 3, 2, 1, tara baba. Paray. Dito sa right, friend, dami. Akit na. Ready, 1 up. Yung grid. Sige, akit nyo. Putang Okay na. ina. Walang tumornido sa harap. Ako pre nag-vacuum. Ito walang Diablo! tornado. Fuck that!
Pasok muna right. Wait lang, namatay ako kaibigan. Asan na yung Kobe po? Pinangin. Wala. Dito sa mid pre, pumasok. Combos muna kaibigan. Ayun, ako lang yung best friend ko. Tara dito. Labit mo. Dami sa mid-side ah. Present. 3, 2, 1. Report lang. Report lang yan ah. Racket na. May gawanap. Ang ina na-cancel na may MH. Bobo. Sige. Para sa ito oh. Napatay na po ako. Ayun. Wait lang. Alis ka nga manabay. Compress. 3, 2, 1. Tara baba. Left. Sige, ready, one up. Potang ina mo! Nasa may ano L to Z. Report lang. Pareso muna. Report Okay lang. lang, yan. Alfred. Pareso ba? Compress nga muna. Gago, Pasok wala lang. na. Putang ina. Left. Cancel set. Sorry. Damage ako kaibigan. 3, 2, 1, drop pa L. L2 na. Left and right na kaibigan. Yung Luffy pabihin yan. Sige, nakabihin na. Sige, diretso nyo. Okay, balik. Putang na mo sweet. Yung fades ba? Bakit? Compress. Damage ako. Oo, ito yung sa likod. Oo. Compress. Damage. 3, 2, 1, tara baba. Tayo mid. May Mid. konti siya. One up. Nasa ara. Balala. Compress. And 3, 2... Damage. Baba. Paray tayo. Pwede na. Pwede na. Sige, akat nyo na boy. Nakaslow ako boy. Yung ult no, cancelin nyo kagad yan. Naku, walang kumancel kaibigan. Hindi pa tinutukan. Ano ba yun? Okay, ito lang. Box muna. Kobe ah, Ready. bumaba. Box. Ready, one up. Yung box, kaibigan. Yung box na muna, kaibigan. Yung box na muna. Rebit yung mo box nga na- siya, walang rebit. Yung box, Ako ready, naman, one up. tinamaan ako sa gilid ng QM. Solda na kayo may siya. Yun lang, rebit mo. Box, bababa. Station ako. Naka-BA yan ah, yung page. Bababa. May revive yan. Paano ka pili ako, Alfred? Boy ka pa? Gitna. Dito lang. Ready, one up. Let's go. Nagbitaw ako. Damage tayo? Meron? Mamaya. Bibili ka na ba? Dito Ay, lang, nabasa dito mo. lang. Ay, L2 side, gago. meron pa. L2 side ah. Ay, R2 side. Oo, meron. Sige lang. Huwag yan, Hyper ka ako. 6, 5, Pigo ka ah. 4, 3, 2, 1 up. Inalambot ko. Lagi akong patay. Hindi maganda yung amoy mo eh. Galing agdan. Wala. Tropa pa. Ay, gago. Pakampi na pala yung muntik na. Buti Oo, na-cancel ako. Sobre sa macro. Bagal ng loading ng sayo, Marshall ah. Kobe na sa gitna. Delaying the game. 3, 2, 1, tara baba. Sasama Timing, timing. Sa option Ready, lang. 1 up. Kaya. Nice one. Sa macro ko, 3, 2, 1, tara palip na. 3, 2, 1, tara akyat. Hanggang L2. Akyat. Lecho. L2. First target. Ready, 1 up. First target. Yung FPS, tirahin nyo kaibigan. Wala mo nang tumira doon. 3, 2, 1, tara akyat yung MF. Papakit niya ako MF boy. Diretso niya MF boy. Walang Papatay ako ano ng yan ah, walang kasama yan. Papatay ako ng OT boy. Torres. Tara balik na tayo left. Mabi. Okay, diretso nyo. Papatay ako ng OT ah. Tawa balik nyo left. Patay na. Pasok L mga namatay ah. Meron dito pre. Ibang puta, di ako tumatama. Ako, L2 kita lang. Tagusin nyo muna tropa. L2 kita lang muna. L2 kita, wag. Dito L2 kita, Game wag. Hold mo lang. Ito harap pare, diwana. Pabayin nung isa dyan. 3, 2, 1, tara push na. Putang na. Huwag yan pre ha, pre. Huwag yan pre ha.
Baba kayo yung mga party namin, pre. Sorry. Makro. Naiwan kami. Aray, sumako, Ray. Meron ka. Wala ako. Ako, res mo. Alit ako ah. Compress. Wala Kobe ha. Nasa gitna ha. Compress, compress, compress. Miss pa. 3, 2, 1, tara, finish baba, 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 baba. Finish tayo. Seconds pa to. Sige, Nasa sige, gitna compress. sila Kobe. Sila Ah, Kobe bid, pre. bid, bid. Patayin yan. Bid, 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 bid. O, compress muna lahat dito. Kita mo ha. Gagawa. Papatay pa si MVP. 3, 2, 1, tara, baba, baba, baba. Paray. Ready, one. Gago ko, nag-miss. Diretso nyo na sa right, boy. Bakit na ako sa right? Bakit na? Akit na, akit na, akit na, akit na. Ang inang splash damage. Akit yun, akit yun, akit yun, akit yun. Sige, hanggang R2 na, linisin nyo na, boy. Linis na, linis na, linis na, linis na, linis na, linis na. May one party Akit likod na, natin, malala. hagdan ha. One party likod hagdan ha, ready one up. First target. Patayin nyo, patayin nyo, patayin nyo, patayin nyo. Sila Kobe to eh. Compress lang. Compress muna, compress lang. Compress lang dito. 3, Pasaan? 2, 1, tara, baba, 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 baba. Sige, mid muna. Ready one up. Putang ino. Cancel. Tara, left na, left na, left na. Pero pero. Cancel ako. Nakit, nakit, nakit na. Right side mo, left side mo na lahat yung iba. Ready one up. Target. Sige, diretso na yung ulti no. Sige, diretso nyo, ready one up. Ano mo ha? Gago ka ha? Cancel ka. Pasok, left. Left. Drop ka pa. Ano? Oh, 7. Asan? 6. R2 kita, L2 kita, L2 kita, L2 kita, L2 kita. 5, 4, 3. Itabol. L2 kita, L2 kita, L2 kita. Itabol na yung fate na lalaki. And compress. Compress muna kaibigan. And 3, 2, tara push, left and right. Pabayin ng Luffy par. Sige, push na. Papush na ako. Push na. Ihan, ha? Patay ka na naman do. Ang inom si Enti. Compress dito. Respect ka rin. Saan kayo, pre? 3, Ay, sa hindi nasa mid. Gago. compress muna lahat. Takbo par. Ay na, galing agdaan. Ready one up. Sige. Ulo, ano yun? Pasok El, mga naman tayo. Pareso ako, boy. Pareso ba? Wala. Sige. Ako, res. Sige. Ano sa kanya? Pasok El. L. Okay, pre. L. Combi sa L. Present. 3, 2, 1, tara baba. Ay, gago si. Ay, tara. Mid. One up. Tara, paray. R2. Ready one up. First target. Push. Ito sa R1. Pasok na R1. Para balik R1. Hindi puro yun na yan. Ay, Kobe. tumama pa. Ay, gago. Compress. Kinukuha ko ng Kobe. Compress. Okay. Hindi ko natukan pa. Sayang. Compress muna lahat. Compress. Entry. Ilang Kobe yun ah. Tara baba. Wag dito lang. SP na to eh. Sabi na eh. Putang 3, ina. 2, pakit tayo boy. Kobe, 3, Kobe ba? 2, 1, rakit na left. Pakit yun na. Rakit yun na. Ready one up. Yaling L2 pa. Dito mama. Oh, pati yun. Puputay ah. Tablet na L. Pinaguling baby. Balik yun na L. Sino nga wala sa party ko? Di si kataw ah. Di si kataw. Gago, Nice. na-cancel ka. 8, 7, pabayin ng mga 6, 5, Tara kayo Four, dyan, dyan yung mga tropa mo. 3, 2, Kamera na. Gago, patay ka kayo. Namatay ako, hindi ko napansin. Lusin yan.
Yung Sege. Ang pinanginan to. Pasok L. L. Galing pa yata L. ang gal. L. Wait, damage tayo, pero ang inang OB to. Inahabol kasi nang inahabol eh. Hila ko. 7. Boy, ang ingay nyo. 6. Okay, 5. Left and right na. 4. 3. Left and right. 2. 1. Up. One for 0 din ang code. Okay, pasok L. Uy, L. Pasok L. Ano tayo? Ubus nyo. Galing agdan. Galing L2 pa. L2 din. Ready, one up. ano? Ubus nyo. Sa box pa. Ready, one up. Hindi ako mas mina. Ubus nyo. Agdan pa. Kabiel ko ni? Pasti ko ni. Pasok L. Okay no? Makapagsaan mo. 8. Isa akong 7. taas ng Diyan, Eva. talaga dyan. Bigyan na. Sino Five. din sa party? 4. Titaw. 3. Nakabiya yung ilo Damage ah. ka? Damage ka? 2. 1 up. Patay tayo dyan. Ako Utang na image. talaga Sege na to. Tanggal. Pay mo lang kay Ring. Kahit BA lang. Magkaya. Okay, dito lang. L lang. L. Okay no? L. Wag nyo patayin yung CB. Wag. Compress sa L. Baka may pumindot ha. O, compress na eh. 3, Racing 2, ah. 1, trap. L2 na. Kabiel nga ako ni. Tara, balik nga. L muna. L. Patayin yan. Kukagi chan. Ito pa, likod pa. Ready, one up. First target. Sige, compress nga pa. Image nga ako, boy. 3, Okay na. 2, 1, trap. L2 na. Lever, tangina, kakancelin ako nun. Tara, baba. Anong oras to? Pambis mo na lahat dito. Dito lang. And 3, Epes mo na. 3, 2, 1, rocket na Epes. Sakit na. 3, 2, 1, tara, push na lahat. Push na. Akitin nyo na, par. Umakit na. OT, kill tayo, boy. OT. Ready, 1, 2, Lever, pasok. Sige, laban nyo. Sige, compress. Dito yung best friend ko, pero takbo. Left. Pasok ulit. Ba, huwag kang makipagsabayan sa akin doon. Mas magaling ako sa'yo. Ang MH boss Ben, gusto ko sana tayo reso. May tsaka ba yan? Left. Doon pitix oh. Compress. Left. And 3, Takbo dito no. 2, 1. Tara, baba. Di kayo naabot kahit pula ka na sa party Marshall, di kayo naabot ng MH. Mara. Parait. Ready, 1 up. Push target! Sige, push nyo. Push na, pare ko. Push na. Tara, balik tayo, L. Right, sorry. Wag. Arto kita. Sige, ato na, papush natin. Ready, hanap. Pag ubusin nyo na. Compres na sa mga. Sige nga. Compress. And 3, 2, 1, tara baba. Tara push, meet. Ready, one up. Patay ako kay Kuya. Compress muna. Compress. And 3, 2, 1, tara pa right. Ito, ready, one up. Wala.
Push hanggang R1. Sino na naman? Bar 2. Gago ka. R2 gitna tayo. Combo sa R2 gitna. Gago. R2 gitna. Combo sa R2 gitna. Compress muna. Compress sa R2 gitna. Compress. Ito lang tayo. 3, 2, 1, tara baba. Nangunguna na naman walang eba. Tapos na red one up. Target! Wala. Push. Nice boss. Kinakabiya yan. OT. Okay, likod naman. Enti pa. Packet sa mid. Packet sa mid. 3, 2, 1, tara babayin na natin. Ready one up. Okay, akit nyo. Sige, babayin nyo na. Baba na. Tara, pa-compress muna dito sa bilog. Paano ka, Bea? Pareso nga si Wad. May reso ba? Compress. Reso. Compress sa baba, Wad. Compress. Wait lang, city boy. Compress in 3, Nasa mid pre ah, kapala. 2, compress muna. 3, 2, 1, tara push. Left and right. Ellie, city. Tara, akit nyo na. Yung trick, ready one up. Push. Push nyo na kaibigan. Push nyo na. Likod nyo, may isang party. Push nyo muna, pre. Push nyo muna kaibigan. Push nyo. Nire-revive na Nathan. Okay, push nyo muna. Likod daw, may one party. Congress. Pabila ko. Wag nyo patayin yun. Likod daw. Compress in 3, tingin tayo right, 3, 2, andra pa right. Nasa left pre. Right, one party. Sige, diretso na nga to. Mablik to First target Ready one up. Sige, naunahan yan boy. Bag. Dito lang, R2. Tireso kita. Tartadas yan. Dito lang. Compress in 3, 2, andra pa L2. Tara L2, tara balik L1. Limasan. Push. Ready one up, first target. JQ. Uy, gago paano yun? Oh, buko. Talaga. Mga nire-revive Marshall. Puta na naman. Nakancel pa yung race. Nire-race Okay, mo sa... ubus si Senti boy. Senti, paubos ako Senti boy. Senti. Paubos ko na Senti boy. Senti. Ready one up. Cool down lang ako resort. Cooldown din ako. Tara, compress na muna. L. Bea ko. Compress in 3, 2, 1, tara pa L2 tayo. 49 seconds. Pa-emish ako pa-emish Bea ko. Wala nang oras pala, gago. Sorry. Saan pumasok yun? Mid yan pre, mid yan. Tara pa mid. Tang ina, sorry po, hindi ko nakita oras. My fault, my bad, my fault. My fault, kaibigan. Biyan dito sila sa R, pre. Okay, 3, 2, 1, right daw. Ito na, galing nagdaano Walang tumira kay Gani. Bago meron po ng papulot ng back. Kobe sa gitna. Okay. Just nicely. Tangin mo top 4. Nahabulin mo pag mahabol mo. Bigar, bibi naman kaibigan. Wait lang, attendance pala. Oh. CR lang ako. Wala na akong pinol.
Gaga. Wait lang boy naglolo ko yung ano. Attendance. Miss, naka-board. Ang ina, yabang mo, Lex, ah. Pabuling ko yan. Panis yung bobo Tangina sa mo. MH. Paepes, RPB. Ikaw lang. Kala ko yun lang, ah. Mas mabilis ba? Mas mabilis yung sa akin. Wow, wag mo naman dikit sa akin yung epes mo, kakadiri, walang eba. Mamatay tuloy ako. Grabe. Tinabihan ako dun sa gitna ng MF. Pinag-BBBA ko eh. Ulul. Tangina ka. Na eba. BBBA ko yung pitch tsaka yung chill. Oh. Tumabi siya sa akin oh. Tangina, tropa yarn. Putang ina attendance. Sid, naka-attendance ka na sa baba? Wala pa boy, hindi ka ma-attendance yung taas eh. Sige, sige. Wait lang, balik ka na dun boy. Mag-attendance ako. Kuha ko na rin yung ano. Prat next sa'yo kagabi rin, no? Sa detergent naman sa akin. Ulay natin, pre. Wait lang. Okay, boy. Putang oras itong ano na to. Inuubo na ako pare ko eh. Teach you guys. Thank you guys. Thank you guys. Thank you guys. Thank you guys.